અને વડોદરામાં કોંગ્રેસની જનાક્રોશ રેલી પૂરગ્રસ્ત લોકોને હજી સહાય ન ચૂકવાઈ હોવાના આક્ષેપ કરાયા છે। મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો રેલીમાં જોડાયા। કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક, શક્તિસિંહ ગોહિલ પણ હાજર। એક ઘરમાં 2.50 થી 5 લાખ સુધીનું નુકસાન પહોંચ્યું છે અને સરકાર માત્ર 2500 રૂપિયા ચૂકવી રહી છે સહાય। પૂરગ્રસ્ત લોકોને રેલીમાં જોડાવવા માટે કોંગ્રેસે અપીલ પણ કરી છે। તો સરકારના અધિકારીઓએ યોગ્ય સર્વે નથી કર્યો આ વાત કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવી। એ પણ કહ્યું કે સરકાર કોંગ્રેસના જન આક્રોશ રેલીથી ડરી ગઈ છે। वो स्थिति यहाँ वडोदरा के लोगों के सामने आई है। यहाँ पर राज्य सरकार राहत देने के मामलों में, पुनर्वास के मामले में, लोगों के जान माल को बचाने के मामलों में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। हम सरकार की कड़े से कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा करते हैं। गमे एनुं होय, हूँ कहूं छुं अमारानुं होय ने, बरोडानी जनतानी माटे थईने बुलडोजर चढ़ावो, पाड़ी दो बंगलो अमारो होय तो पण आवा मोटा मॉल पैसा खाईने बनावराव्या होय, भाजपना नेताओना अस्क्यामतो ऊभी थई गई होय, त्यां बुलडोजर मोकलवुं नथी। एटले के हवे 1200 करोड़नुं मोकल्युं छे अने आ कर्युं छे ने जनताने भोळी जरूर छे। भाजप मूर्ख समजवानो प्रयत्न करे छे। जनता जनार्दन एने जवाब आपशे। सरकारे सर्वे नहीं कर्यो। पहला अमे सर्वे करवानुं कह्युं हतुं, सर्वेनो रिपोर्ट सरकारे आप्यो नथी। ए सौथी मोटी गंभीर अमे कोंग्रेस पक्ष तरफथी आक्षेप करीए छीए के तमे अंदाज काढ्यो छे खरी के वडोदरा शहेरमां केटला करोड़नुं नुकसान थयुं छे? तमे तमारा मामलतदारों द्वारा ज्यां त्यां टेबलो मूकीने कैश डोलनी वातो करी, परंतु जे हकीकतमां लोकोना घर सुधी, दुकानों, व्यापारीओनो जे माल सामान गयो छे एनो सर्वे तमे करायो नथी। एनी अमारो सौथी मोटो आक्षेप छे।